Ya kwanza mbele ya yote na tafuta kuremercie president de la republique na shukuru sana liwali wetu wa jimbo kwa hii wakati tunaonyesha mfano wa ushirikiano province kwa muda kwa hapa kwetu, tunaiheshimisha na tunaheshimisha kuona presence ya delege ya gouverneur katika kusema kama wanatuheshimu na kwa wanatusikiliza kwa mambo tuko tunafanya. Na ya muhimu ilikuwa hapa tulikuwa na kusanyisha vikundi mbalimbali za nguvu za hapa Uvira, kusanyisha sivile, makanisa mbalimbali, wa chef de quartier, donc bref force vive zote za hapa zilikuwa leo hapa. Kazi yenye tulikuwa tunafanya leo ni kukubaliana sisi wote kama tunageuka kikundi kimoja sisi wote ya kushirikiza nchi yetu parapora magumu wanapitia. Huo umoja nyuma ya nchi yetu na nyuma hii nchi yetu inaongozewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi, ndio president wetu. Kuwe nyuma kadiri yeye ndio kuongoza, na yoyote yenye anapenda si raia hizo tuko tayari ndio tukio kusikizana hapa kwa ajili ya Uvira. Kusikizana tumezungumza na watu kama tunaanza mwendo kufikia paraporo ya ujenzi wa serikali. Pia peke avant serikali kwa ubovu, ile ubovu sasa tunataka kugeuza kwa nguvu. Mambo tunaona yenye rais anatupangia iko obligation kwa sasa Uvira kuwa nyuma yake na kuweza kusikiliza mpaka chini kuangalia kwetu na North. Nishukuru sana, haikuwa prevu ni kwa kuonesha hii kubaliano tunatoka kufanya hapa. Niweza kushukuru sana kuona waparticipa wamejiangaje yote vimekova hapa, tumewatia zero kabisa. Watu walikuwa ndani ya reunion wakisimama, lakini ndio ile za kabisa kwa ajili ya watu kama relema tunakubaliana kama tunakuwa nyuma ya serikali, tuoneshe mfano. Ile mfano umeonekana hapa, watu wenyewe walikuwa kuparticipate karibu 100 na ile kabisa imani bako nayo bajisime kwa ile kitendo, na ingeweza kufikia muda kusema kama tunaendelea kuwa pamoja na kupatana mambo yatafanya, nafikiri Uvira itavaa kanzu ya ndio nia tuko nayo.